Maayong adlaw, mao kini ang nagunang balita hatod kaninyo sa Panabo City Information Office. Alang sa atuang balita karon sa unang bulan sa bag-ong tuig, nagsugod na ang Business One Stop Shop 2025 hatod sa lokal nga panggamhanan sa Panabo. Pinaagi sa pagpanguna sa Business Permit and Licensing Section, kauban ang nagkalain-laing buhatan sa syudad. Ang maong kalihukan nagtumong nga mas mapadali ang pagproseso sa mga kliyente nga mukuha ug mo-renew sa ilahang mga business permits. Tungod ana sa usa ka lugar lamang ang mga opisina nga adunay kalabutan sa pag-asikaso sa mga rekisitos aron updated ug legal ang operasyon sa inyong negosyo. Pagahitabuon kini sulod sa usa ka bulan, Enero 2025 sa Panabo New City Hall lobby. Ania ang schedule sa Business One Stop Shop 2025. Alang sa dugang detalye kung unsa ang mga pamaagi ug mga rekisitos nga kinahanglan subayon, bisitaha ang Panabo City Information Office Facebook page o i-click ang link na nakalakip sa caption ni ining video. Ayaw na paglangan, pagparehistro ug pag-renew na. Kini si Thea Ibanez, alang sa balita karon.